स्ताई मंदिर को बाहुड़िले माँ बुढ़ी ठाकुराणी। पात्रपुर ब्लॉक तंडीपुर पंचायत खैरा ग्राम 21 तारिख ठारू अनुष्ठित होइतिबा माँ बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा सोमवार उद्यापित हो जाइछि। माँ को यात्रा लगी ग्राम सारा विभिन्न रंग बेरंगर आलोक तोरण सुसज्जित करा जाइतिबा बेले विभिन्न मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत लीला प्रहलाद नाटक सामाजिक नाटक महाभारत आदि दर्शकों मन जिणी नेइथिला। प्रत्येक दिन विभिन्न पारंपरिक पाटुआर बाहारुथिबा बेले रातिरे माँ बुढ़ी ठाकुराणी घट परिक्रमा संकीर्तन विभिन्न वाद्य पड़ोशी आंध्र प्रदेश अष्टकाली पटुआर कालिका नाच बाघ षंढ लड़ई और ग्राम कलाकार द्वारा विभिन्न पटुआर करा जायछि। प्रत्येक दिन हजार हजार संख्यार दर्शक पहुंची माँ ठाकुराणी दर्शन करने सहित रामदोली ब्रेक डांस और मीना बजार उपभोग करुथिले। श्रृंखलित यात्रा परिचालना लगी ग्रामवासी पक्षरु एक 21 जणिया यात्रा कमिटी गठन करा जायतिबा बेले ग्रामर युवगोष्ठी उत्साहर सहित सहयोग करी मां को यात्रा को साफल्य मंडित करथिले। शेष दिवस रे दुई दल महाभारत नाटक पौराणिक नाटक परिवेषण करा जायतिबा बेले हजार हजार दर्शकों मनोरंजन करथिला। मंगलवार भोर 4टा बेले विभिन्न बाजा बाजना पटुआर शंख हुलहुली रे माँ बुढ़ी ठाकुराणी को अस्थायी मंदिर नहीं निज मंदिर रे प्रवेश करा जायतिला। श्रृंखलित यात्रा समाप्त परे अंचलवासी ग्रामवासी और ग्रामर युवगोष्ठी को कमिटी पक्षर धन्यवाद प्रदान करा जायतिला। 7 दिन व्यापी ठाकुराणी यात्रा आम गाँव में पड़ता। आज शेष दिन रे दुई बादी पूजा थिएटर लगी शांति श्रृंखला सह चली अच्छी बहुत जनसमागम हो। आम 21 जन परिचालना कमिटी यार तदारख कर शांति श्रृंखला रक्षा कर 5 वर्ष अपेक्षा करूँ माँ आगमन बर्तमान सब शांति श्रृंखला। हाँ बर्तमान शांति श्रृंखला देखो आमर प्रत्येक 5 वर्ष थे बैशाख मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि ठारू ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर्यंत माँ 7 दिन व्यापी यात्रा अनुष्ठित। प्रत्येक दिन आमे लोकों का मनोरंजन गोटे गोटे नाच लगो एवं ग्रामवासी सहयोग एवं आमर युवगोष्ठी मानकर सहयोग जो यात्रा सुपरिचालित भाव 6 दिन व्यापी बर्तमान 7म दिन में पहुंची। आउ कई घंटा मध्य माँ निजर अस्थायी बासस्थान निजर बासगृह को चलीजे बोली आम आकुंड सहकार शेष पर्याय। मोर नाम गणेश प्रधान परिचालना कमिटी सेक्रेटरी। प्रथम दिन ठारू आम माँ स्थायी मंदिर को जाइए सेठारू बाजा बाजना बजाई एवं घोड़ा पटुआर नहीं आम ग्राम को परिक्रमा करी स्थायी मंदिर अस्थायी मंदिर को नहीं आसिलु। ता पर दिन राति पाइबा पर पुष्पलीला मंचस्थ कर पुणी राति विभिन्न प्रकार बाघ नाच विभिन्न प्रकार छौ नाच करी समारोह प्रकार रात्रि यापन करा जाई पुणी ग्राम परिक्रमण करा जायतिला। ता पर दिन तार्थ 23 तारिख दिन भारत लीला मंचस्थ कर जायतिला। पुणी रात्रि रे आउथरे माने विभिन्न प्रकार पटुआर सज्जित हो विभिन्न ग्रामवासी मानकर सहयोग सब परिक्रमा करी आज हूँ शेष दिन तेणु माँ आनंद उल्लास बोली 2 पार्टी महाभारत आयोजन कर बहुत जनसमागम होती आम माँ आज विदाय रात्रि जीवे बोली आम बहुत दुख अनुभव करुँ। पुणी आसंता 5 वर्ष को चाह रही भातला रजनांद अपरा दिराजी आज महाभारत आज विचार
ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାଆକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏହାର ଅନୁଭୂତି କଣ ଲାଗୁଛି? କଣ ସବୁ ଆମର ଆଗରୁ ବାପା ଦେଖା ଯୋଉଠି 100,000 ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଗେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। 1974 ସାଲରେ ସେଟାକୁ 5 ବର୍ଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ସେଠି ଚାଲି ଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ଫେରେ 5 ବର୍ଷ ଫେରେ 5 ବର୍ଷ ଫେରେ और ଯାତ୍ରାରେ ମାଆକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ ବିଜୟ ଆମର ବିଜୟ କେବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଝୁଲା ଆଣିକା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ତାଳ ଚିତ୍ରଣ କରିକି ଆଉ ଚିତାର ପତ୍ର ରାଜି କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଜାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ। ମୋ ଗାଁ ଖଇର। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ମୋ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ପୁଣି ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଲି ଶେଷ ଦିନ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ପୁଣି ମାଙ୍କ ଆଳତି ହଉଛି, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମର ସହିତ ହଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମର ଆମେ ବରମପୁର ଅଛୁ। ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ବୋଲି। କେମିତି କଣ ଅନୁଭୂତ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଆସିଛୁ ସବୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାଲି ସହଜେ ଏତେ ଖୁସି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଲାଗେ ଆସୁ। ଆମେ ବରମପୁର ଆଉ ଗାଁରେ ଏଇଠି ଆଉ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦେବାଂଶୀ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ବରମପୁରରେ ରୁହେ। ଏଇଟା ମୋ ଅଜା ଗାଁ। ଏଠି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଖଇରା ମା ଆସିକି। ଆଉ ଆମେ ରାମ ଧୂଳି ଆସିଛି, ଡ୍ରାଗନ ଆସିଛି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ବହୁତ କିଛି କଣ ବୁଲିଲେ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛି, ଚାଟ, ପାମ୍ପଡି ଚାଟ। ସ୍ନେହଲତା ପଣ୍ଡା, ଏଇ ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଜାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ପଟୁଆର ଧରିକି ମା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।